नमस्कार जय जगन्नाथ मु पद्मजा स्वागत जनाऊँ आपण समस्त को आम चैनल गप पेढ़ी रे आसंतु आज किछि भल सुनिबा। आमे ओडिशावासी आमे ओडिया आम पखाळ भात आउ प्रभु श्री जगन्नाथ आम परिवारर गोटे अंश आम संस्कृतिर गोटे अंश सीए होउचंती जगतर नाथ जगन्नाथ। आज मन हैला पुरी जगन्नाथ मंदिर चली जाबाकू पुरी जगन्नाथ मंदिर विषय रे किछि कहिबाकू मन तो हैला कहिबिनी सेटा भी थिला सेई जगतर नाथ जगन्नाथंकर आशीर्वाद बा आदेश। आसंतु आजिर वीडियो रे जानिबा सेई श्री मंदिर बा जगन्नाथ मंदिर सहित जड़ित किछिटा कथा जहार उत्तर विज्ञान पाखरे नाही एबे जाए। 4 लाख वर्गफुट क्षेत्र रे थिबा श्री मंदिरर मुख्य मंदिरर उच्चता 214 फुट। आपण तले थाई मंदिरर शिखर को देखि परिबे नाही, हेले मंदिरर शिखरर छाई को भी समय रे दिनर तले पड़ी न थाए। छाईटी आपण केबे भी देखि परिबे नाही मंदिरर शिखरर। अद्भुत कथा। मुख्य मंदिरर शिखर रे थिबा नीलचक्रटी अष्ट धातुरे गढ़ा। सेई नीलचक्र को आपण कौनसी स्थान जदि देखिबे आपण को लागिबो नीलचक्रटी आपणक आड़को मुह करिछि। को भी दिगरु आपण देखंतु नीलचक्रटी आपणक आड़को मुह करिकि रहिथिबो। आर विज्ञान पाखरे कौनसी उत्तर नाही। मुख्य मंदिरर शिखर रे थिबा नीलचक्र बानाटी उड़ी थाए पवनर विपरीत दिगरे। सबु बाना उड़ी थांती पवन जो दिगरे सेई दिगरे, हेले श्री मंदिरर नीलचक्र बानाटी उड़ी थाए पवनर विपरीत दिगरे। सबु दिन नीलचक्र बानाटी बदली थाए, एमिति को दिन नाही झड़ तोफान घूर्णी बात्या किछि भी आसी जाऊ सबु दिन एई बानाटी बदली थाए। जदि गोटिए दिन पई बाना बदलिबनी तेबे मंदिरटी 18 वर्ष पई बंद रहिबो। समुद्रर एते पाखरे थिले भी आपण सिंहद्वार भितरे जदि पशिबे तेबे आपणको समुद्रर शब्द शुभाजिब नाही, हेले सिंहद्वार बाहरे आपणको समुद्रर शब्द शुभिब। पौराणिक कथा हिसाब रे जेतेबेले राति रे समुद्रर शब्द अधिका हो जाई थाए सेतेबेले प्रभु श्री जगन्नाथंकर निद्रा भंग होई थाए। प्रभु श्री जगन्नाथ सोई पारु नथिले। सीए ए कथा तांकर स्त्री महालक्ष्मी को कहि पारि नथिले, काहेकि ना महालक्ष्मी होउछंती समुद्रंकर झियो आ समुद्र प्रभु श्री जगन्नाथंकर ससुर। सेइथि पई प्रभु श्री जगन्नाथ जाई पहुंची थिले तांकर प्रथम सहायक प्रभु श्री हनुमानंक पाखरे। प्रभु श्री हनुमान सेइथिपाई श्रीमंदिरर गोटे द्वार रे कान पाती ठिया हेइछंती समुद्र आड़कू, जेमिति कि समुद्रर सबु शब्द तांक कान टाणी नब आ श्रीमंदिर भितरकू समुद्रर शब्दटी जीव नाही। जानी पारिले कोउथिपाई श्रीमंदिर भितरे पशिले समुद्रर शब्दटी सुना जाए नाही। आ सेइथिपाई प्रभु श्री हनुमानंकर सेई रूपको कुहा जाए कानपता हनुमान। आनंद बजार जोठी महाप्रभुंकर महाप्रसाद मिली थाए, दिने दिने हजार हजार लोक आसी थांती, आउ दिने दिने लक्षे लक्षे लोक भी आसी थांती, हेले को दिन एमिति हेई नाही जे महाप्रसाद केबे नंट पड़िछि कि महाप्रसाद केबे बळी जाइछि। हेले जेबे मंदिरटी बंद हबाकू जाई थाए सेई समय रे महाप्रसादर गोटे अर्ण भी बळी न थाए। एइटा सेई प्रभु जगन्नाथंक माया नुह तो आउ कौन। भारतर 4 धामरु गोटे आमर श्रीक्षेत्र भूमि कुहंती प्रभु श्री विष्णु आसी थांती आनंद बजार रे तांकर मध्याह्न भोजन करिबा पई। महाप्रभुंकर रोषेईशाला भी गोटे अद्भुत। महाप्रभुंक रोषेईशाला एबे भी प्राचीन विधि रे चालिछि। प्राचीन विधि रे काठ आउ माटी हांडी रे रोषेई होउछि। निया उपरे 7टी माटी हांडी रखा जाई थाए, गोटे उपरे गोटे। आउ सबु बेले सबुठु उपरे थिबा माटी हांडीर खाद्यटी आग प्रस्तुत होई थाए, आउ सबुठु शेषरे सबुठु तळे थिबा माटी हांडीर खाद्यटी प्रस्तुत होई थाए। आर उत्तर भी विज्ञान पाखरे एबे जाए नाही। आउ गोटे आश्चर्यर कथा, मंदिरर उच्चता एते अधिक हेले भी केबे भी कोनोसी पक्षी मंदिर उपरे उड़ी नाहांती, केबे भी कोनोसी पक्षी मंदिर उपरे बसी नाहांती।
କୋଉ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ବା ହେଲିକପ୍ଟର ମନ୍ଦିର ଉପର ଦେଇ ଯାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର। କୁହାଯାଏ ଯେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ରତ୍ନ ମୋତି ମାଣିକ ସବୁ ରହିଛି। 2018 ମସିହାରେ 34 ବର୍ଷ ପରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରଟି ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା। 16ଟି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଆସି ଦେଖିଥିଲେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ନା କୌଣସି ରତ୍ନକୁ ଛୁଇଁଥିଲେ ନା କୌଣସି ସନ୍ଦୁକକୁ ହାତ ଲଗେଇଥିଲେ। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ତାଲା ପକେଇଲା ପରେ 16 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଆସି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ରକ୍ଷକ ପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଯାହା ଯାହା ଦେଖିଛନ୍ତି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ କେବେ ବି କାହା ଆଗରେ ସେ କଥା କହିବେ ନାହିଁ ବୋଲି। 2 ମାସ ପରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଚାବିଟି କୁଆଡ଼େ ହଜି ଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ 2024 ମସିହାରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରଟି ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା ଆଉ ତାର ଅଡିଟ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଶେଷରେ କହିବି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା। ପ୍ରତି 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହେଇଥାଏ ନବକଳେବର, ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ନିଜର ପୁରୁଣା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ନୂଆ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇ କାମଟି କରିଥାନ୍ତି କେବଳ ମୁଖ୍ୟ ପଣ୍ଡା। ସେହି ସମୟରେ ପୁରୀ ସହରକୁ ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରାଯାଇଥାଏ, ପାୱାର କଟ୍ ହେଇଥାଏ। CRPF ଯବାନ ଜଗିଥାନ୍ତି ମନ୍ଦିର ବାହାରେ। ନା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ କେହି ଯାଇପାରନ୍ତି ନା ମନ୍ଦିରରୁ କେହି ବାହାରକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ପଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ବି ପଟି ବନ୍ଧା ହେଇଥାଏ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୁଡ଼ାଏ କପଡ଼ା ବନ୍ଧା ହେଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ପଣ୍ଡା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୁରୁଣା ଶରୀରରୁ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥଟି କାଢ଼ିଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥଟି କାଢ଼ି ନୂଆ ଶରୀରରେ ସ୍ଥାପନା କରିଥାନ୍ତି। ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥଟି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହୃଦୟ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥକୁ ନା କେହି ଦେଖିଛନ୍ତି ନା କେହି ଛୁଇଁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଯେବେ ମୁଖ୍ୟ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଥାଏ ଯେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କେମିତି ରହିଥିଲା, ସିଏ କହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥଟିକୁ ପୁରୁଣା ଶରୀରରୁ କାଢ଼ି ନୂଆ ଶରୀରରେ ସ୍ଥାପନା କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି। ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ ସିଏ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଠେକୁଆକୁ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଯେମିତି ଠେକୁଆଟି ହଲଚଲ ହେଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥଟି ହଲଚଲ ହେଇଥାଏ। କୁହନ୍ତି ନା, ମାନିଲେ ମାୟା ନ ମାନିଲେ ବିଜ୍ଞାନ। ମୁଁ ତ ମାନୁଛି ଏଇଟା ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାୟା। ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମା ଭୁଲିବେନି। ସବୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖୁଥିବେ। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସହିତ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।